good afternoon everybody. Guys, anian na pod kita guys. Kaya gipagawas na ko tong ganisa. Unya wala ko kabalo kung paano sila ipasulod kay ipagawas na ko ganiha guys. Naglisod jud ko ganina guys. So karon i-try na ko sila og pasulod kung unsa ang mga dapat buhaton kay wala ko kabalo kung mosunod jud sila og tao guys. So guys, ipakita na ko sa inyo kung unsaon ako pagsulod kay gay elba kay ni og ulo. So go na now. So habang bit-bit ko og balde, kay mao na ako ang gamiton para sa ano sila kani. Para makadungog sila og mag food pero wala ko'y food nga ginadala guys kay i-try lang nako sila og pagawas kay first day nato pagpagawas sa ilaha. So mauni ako karon guys, nanawag na ko guys. Nya naghisgot pa jud ko